अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। शुरू करूंगा एहसन रजा साहब से। सर, एक तरफ बयानिया था हम अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते, एक तरफ बयानिया था बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में आपके अपना असर रसूख नहीं दिखा सकती, और ये बयानिया खूब बिका। आज जब उसी बयानिए के बरक्स अमेरिकी खातून से बात सामने आती है, तो क्या टेक है सर? आखिर सारे अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और हालात का जो है ना मुफस्सल जायजा लिया है आपने अपने इंट्रो में। लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते हैं जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है। जी, जो बयानिया है वो सियासत थी, राइट सर, और वो उस वक्त हुकूमत वर्सेस हुकूमत, स्टेट वर्सेस स्टेट, जी, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट का बयानिया था। जी, इस वक्त आज जो वीडियो का बहुत ही ढंढोरा पीटा जा रहा है, पहली बात तो यह है कि ये एक जूम मीटिंग है जो कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू पर्सन, और वो लीक हो जाती है और वो मीडिया को रिलीज कर दी जाती है। राइट सर। अब यहाँ पे ये आपके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पहले हम देख रहे थे कि जी हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई व्हाट्सएप कॉल्स जो हैं वो टेप भी हो रही है और लीक भी हो रही हैं, और अब ये जूम है। तो ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के लिए ठीक है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी की आप प्राइवेसी को इस तरह लीक आउट नहीं कर सकते। राइट सर। अब अगर चाहे ये पब्लिक फोरम पे भी हो ये बात, ठीक सर, ये एक टीवी चैनल में सपोज इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, मैंने इस कन्वर्सेशन को एटलीस्ट 5 टाइम्स सुना। अच्छा सर। मुझे उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अच्छा, लॉबिंग करते हैं लोग। सर आपको ये बुरा नहीं लगा कि मेरी हुकूमत को फलां शख्स ने गिराया था? देखें, ये एक ऐसी बात है, अगर इमरान खान साहब ना कहें, जी, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें वो बात कर रहे हैं, पब्लिक में जाएं वो बात कर रहे हैं, और उससे बढ़ के ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री रही है। और इससे छोड़े जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जब वो भी कह रहे हो कि जब हमें उनकी हेल्प मिली, अभी जो आजाद कश्मीर में धड़न तख्ता हुआ, जी, तो वो राजा फारूक हैदर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी ये फिला साहब का कारनामा है। राइट सर। अच्छा, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमें अब इन बातों को दोहराने की बजाय आगे बढ़ना होगा। राइट सर। ये हमें एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेट कर लेना चाहिए कि आगे इस तरह की बातें ना आए। सबसे बेहतर हल इसका यही है, इसकी बजाय कि हम हमेशा अमेरिका की तरफ देखें। नवाज शरीफ, यही तो सवाल है, नवाज अमेरिका की तरफ हम क्यों देखते हैं? किसी ओहदेदार से हमें क्यों बात करनी पड़ती है, जबकि हमारा बयानिया यानी पीटीआई का बयानिया ये था, जब हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमें बैरूनी गुलामी से आजादी हासिल करनी है। हमें उस नहज तक नहीं लाना चाहिए कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए उनके बेटों को अरब ममालिक की वो मदद लेना पड़ी। भुट्टो साहब को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तो उस वक्त भी पूरी इंटरनेशनल दुनिया के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम एक आइसोलेशन में नहीं रहते उस वक्त, बहरहाल और दुनिया थी। अब ये ग्लोबल विलेज है, इंफॉर्मेशन है। एहसन रजा साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस नजर से इस अलायंस को देखते हैं। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि पीपल्स पार्टी फाशिज्म पे बिलीव रखती है, ठीक कह रहे हैं वो? देखिए, वो जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं या आजकल के जो हालात हैं उसमें उनका कहना ये बनता है, लेकिन इलेक्शन हुए हैं, जमहूरी तौर पे इलेक्शन हुए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी ने कश्मीर से लेकर कराची तक इलेक्शन ये जीता है। राइट। और उन्होंने इसमें कोई इस तरह की कोई इरेगुलरिटी या वो भी नजर नहीं आई। ठीक, इनकी जमात का अपना फैसला है, लेकिन ये फैसला आपस की बात है, ये कोई अच्छा फैसला नहीं। बिल्कुल, ये अवाम की जो सहूलत, नजीब यूपी साहब सुनते जाइएगा। अच्छा, वो अगर वो अपने इलेक्टोरेट की भलाई चाहते हैं तो वो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जी, और आगे भी वो चलेगी। तो इनको चाहिए था कि ये अपने इख्तलाफात वोटर्स की खातिर, ठीक है सर, ये हुकूमत से हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की इसमें जो है ना हेट्रेड या नफरत
تھوڑی سی وہ زیادہ ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی سے کم ہے. جو لوگ کراچی کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ایک سوال لے لیتے ہیں احسن رضا صاحب کا. سر دیکھیں جی, یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا سٹیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ پاپولر ووٹ لیتی ہے کراچی سے. رائٹ سر, وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کے ساتھ نہیں, آفٹر ایم کیو ایم. اگر اس وقت ایم کیو ایم ہوتی تو جماعت اسلامی کے کتنے کاؤنسلر یا وہ ہوتے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا ایم این ایز ہیں, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہیں, اور یہ نہیں آج سے. دوسرا, افاقی صاحب جیسے بات کر رہے تھے, اس میں ان کا ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ, کہ جماعت اسلامی کا میئر ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب فوجی حکومت ہو. ضیاء الحق ہوگا, مشرف ہوگا, اور اس وقت بھی ایم کیو ایم نہیں ہے تو اس میں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ جماعت اسلامی ایک جینون اپنی ورک کر کے بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ, آئیے ہم اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اس شہر کی بہت بڑی جماعت ہے جس طرح جماعت اسلامی. لیکن سر یہ بھی ماننا پڑے گا جماعت اسلامی جس میکانزم کے تحت کام کرتی ہے, کسی اور جماعت میں اتنا اس سٹینڈرڈ کے میکانزم نہیں ہوتا. یہ کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس وقت آڈیو لیکس کا دور ہے. ہر طرف جس سیاسی جماعت کو نیچا دکھانا ہوتا ہے یا جس سیاسی کارکن کو نیچا دکھانا ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہے. کمیشن بن چکا ہے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں, اور اس میں جناب بلوچستان ہائی کورٹ کے جو ہیں چیف جسٹس صاحب نعیم اختر افغان صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب شامل ہے. کتنا مؤثر ثابت ہوگا, اور بغیر چیف جسٹس آف پاکستان کو اعتماد میں لیے کمیشن بنا دینا حکومت کے لیے کتنا زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے. احسن رضا صاحب, یہ جب اس کی پروسیڈنگ چلیں گی, نوٹیفیکیشن ہو گیا, گزٹ بھی اس کا آ گیا ہے. سر یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا زہر قاتل, سر یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے جس آڈیو لیکس کو بیس بنا کر پورا ٹی او آرز بنائے ہیں جی, اور اس میں جو چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو مینڈیٹ دیا ہے جی, اس پہ یہ کمیشن پہلے سوچے گا بھی آڈیو لیکس کون ٹیپ کون کرتا ہے جی, لیکس کون کرتا ہے. ٹھیک, ان کے ذمہ داران کو چلو اس کمیشن کے بہانے وہ بے نقاب ہو جائیں یا سامنے آ جائیں. رائٹ سر, وہ ہوگا کیونکہ پہلے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس میں یہ ان کے بارے میں کافی ساری بات ہو چکی ہے کہ یہ لیکس جو ہیں, یہ جو خاص کر سرویلینس ہے اور خاص کر یہ جو ججز کی فیملیز یا اس کے بارے میں افسوسناک قابل مذمت ہے. ہاں, تو یہ پتہ نہیں کوئی ٹریپ کیا گیا ہے حکومت کو کہ جب اس میں آئیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج اور وہ جو باقی دو ہیں بہت ہی اعلیٰ کریڈینشلز کے وہ ججز ہیں, جب وہ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو پہلے بنیادی سوال تو یہی ہوگا کہ بھی وہ سورس کیا ہے, کون وہ کر رہا ہے. سر دوسری بات, افاقی صاحب بہت گہری نظر رکھتے ہیں, جوڈیشل کمیشن آج تک جتنے بنے ہیں جی, ویسٹ آف ٹائم. یہ ٹائم بائی کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی کمیشن بنا دیں, کمیشن کام کرتا ہے 2 مہینے 3 مہینے. آپ کسی کمیشن کا میرے سامنے ذکر کریں, ماڈل ٹاؤن کریں, فلڈ پہ وہ 2010 میں بنا تھا بے نظیر کی ڈیتھ پہ کمیشن, آ جاتی ہے ریکمنڈیشن, ان کی آگے کوئی ایگزیکٹو ویلیو نہیں ہوتی. رائٹ سر, لیکن یہ جو انہوں نے بات اب چھیڑ دی ہے, یہ حکومت کے اپنے گلے پڑے گی کہ بھئی یہ آڈیو لیکس ٹیپ یہ کہاں سے ہو رہی ہیں, کیوں ہوتی ہیں, عوام کا اس میں فنڈامنٹل رائٹس کتنے ہیں. تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی تو ہوتی رہی ہیں نا سر, اس میں ہوتی تھیں. اور عمران خان صاحب کا تب مطمع نظر یہ تھا کہ تمام بڑے ممالک میں یہ سب ہوتا ہے, ٹیپ ہوتا ہے. بہت غلط تھا. مریم نواز کی ویڈیو آڈیو لیکس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری یہ پرائیویسی کا اس کو بریچ کرنے کا رائٹ کس نے دیا. جی, یہ اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط. یہ آج بھی. عمران خان صاحب نے کہا ہے, ابھی کون سے خطاب کیا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. میں ہر قسم کے انتشار کے خلاف ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں. 9 مئی کا جو واقعہ ہے, کہاں تک عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیا اس وقت جو پولیس ایکشن کر رہی ہے زمان پاک میں, جو کل سارا دن ہوتا رہا, عمران خان صاحب نے اندرونی حصے کی تلاشی لینے سے منع کر دیا, باقی سارا سابق وزیر اعظم کا گھر جتنا سرچ کیا جا سکتا تھا کیا گیا. ہاؤ ڈو یو تھنک؟ اس پہ میں جان کی امان پا کر جو 9 مئی کو ہوا سر, یا اس کے بعد کچھ دنوں میں ہوا, اس کے پیچھے میرے خیال میں جائیں نا
आफाकी साहब की ज्यादा गहरी नजर है, ये 75 साल को वो करेंगे कि 75 साल की हिस्ट्री खड़ी है उस गुस्से के पीछे जो उस दिन जाहिर हुआ। उसको ज्यादा कंसाइज कर ले तो 11 महीने का अवाम ने ना एक उसको छुपा हुआ एक गुस्सा था, ठीक, वो निकाला, लेकिन वो गलत तरीके से वो हो गया। लेकिन इस पे ना ये जो पॉइंट था इस पे सोचना चाहिए था सबको मिलकर, जी जी, कि इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान की जमानत सिक्योरिटी, ये अरब स्प्रिंग जब आया हर कोई कह रहा था कि आज पाकिस्तान गया, कल गया, आज गया, कल गया, क्योंकि पाकिस्तान में भी वही कंडीशन थी जो इजिप्ट में थी, जो ट्यूनिस में थी, जो लीबिया में थी। ठीक सर, पाकिस्तान को एक चीज जो मुतहद और बचा के रखा वो है हमारी स्ट्रांग आर्मी जी। तो नो डाउट सर, और आर्मी का जो तशख़्ख़ुस है, इसका जो वक़ार है, उसको बुलंद करने के लिए जहां तक मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिशियंस हैं, सर तारीख ये भी तो बताती है जहां डाउनफॉल हुआ, जहां डिक्लाइन हुआ, वहां पहले आर्मी को कमजोर किया गया, इदारों को कमजोर किया गया। जितने मुस्लिम ममालिक इस वक्त दुनिया से पिस रहे हैं, जिसका दिल करता है हर रोज बमबारी होती है, सर वहां पहले आर्मी को ही तो एक कोने लगाया गया, उनकी बेसिकली धाक खत्म की गई, उनका रोब खत्म किया गया आलमी दुनिया में, फिर मुकामी तौर पर, और यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आर्मी की है, उस इदारे की, कि वो अवाम के साथ डायलॉग शुरू करें, कनेक्टिविटी ज्यादा वो है, अवाम मोहब्बत करते हैं सर, जब जहाँ पे कोई एक आर्म फोर्सेस के वो देखते हैं जी, तो सल्यूट करते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं। मैं हैरान हूं, मैं एक चौकी से गुजर रहा था, मैंने अस्सलाम वालेकुम किया, पीछे गाड़ी कोई नहीं थी, तो मैंने स्पेशल उन्हें शेर सुनाया, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। लिटरली वो जो मिलिट्री वाला ये मिलिट्री पुलिस वाले लोग खड़े होते हैं ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये हार्डली प्रैक्टिस होगी 20 सेकंड की, यानी वो लोग जो उस वक्त वहां ड्यूटी दे रहे होते हैं सर, वो बड़ी कुर्बानी दे रहे होते हैं। अच्छा, उनका कंडक्ट भी बहुत एक डिसिप्लिन फोर्स वाला एग्जैक्टली होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। इधर सारे सियासतदान हैं, उनमें भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो साजिशों का शिकार हो जाते हैं सर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सर, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब जी, इमरान खान और इदारा के लोग, ठीक, वो मिल के बैठे। जैसे आफाकी साहब कह रहे थे कि इस वक्त सियासत बाद में होती रहेगी, इस वक्त मसला अवाम की सर्वाइवल का है, और पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अवाम के सर्वाइवल की बात है। पैगाम ऐसा रजा साहब, आखिरी 2 मिनट है, पैगाम क्या है? देखें, ये जो 9 मई का वाकया है, आपने पूछा मास्टरमाइंड कौन है सर, इसका मास्टरमाइंड है इलेक्शन ना होना, ठीक है। उसमें अच्छा, इलेक्शन हो के मामला ठीक हो जाएंगे? एग्जैक्टली, अवाम को आप जब भी राय देने का मौका फराहम करेंगे तो उसका जो हमारे सारे मसाइल हैं उसका हल डेमोक्रेसी, जमहूरियत। सर, सियासी मुदब्बिरीन ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ज्यादा रिटेलिएशन का माहौल होगा, ज्यादा हब्स का माहौल होगा, कोई रिजल्ट्स कबूल नहीं करेगा। नहीं, ये तो फिर वो एक बंद गली की तरफ ले जाने वाली बात है कि वो जो पहले हमने 11 साल इसी बात पे गुजार दिए कि जी सियासतदान बुरे हैं, वो हैं। जब भी सियासतदानों को मौका दिया जाता है वो परफॉर्म करते हैं और वो प्रेशर में रहे तो उनको पब्लिक प्रेशर होता है। इसका हल यही है, जो वाकयात हुए इलेक्शन करवाए जाएं और यही वाहिद हल है। इससे आप देखना कि जो गैर मुल्की इदारे हैं जो इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है, IMF डिले कर रहा है, जी जी। जब एक हकीकी हुकूमत आ जाएगी उनके साथ वो बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास मैंडेट है, और इस वक्त हुकूमत के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन जरा बेहतर है। ठीक है सर, आखिरी मेरा सवाल है आपसे भी, फिर मैं ज़मीर आफाकी साहब से भी सेम सवाल लेके जाऊंगा। नया ब्लॉक बन रहा है सर, ईरान के साथ हमारे तिजारती मुआहदे हो रहे हैं, क्या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इसको कबूल कर लेगी? नहीं करेगी। अभी ये छोटे छोटे टोकन्स हैं कि बॉर्डर मार्केट बना दी, बॉर्डर के पास हुआ। पाकिस्तान का जो गेम चेंजर होगा वो ईरान से जब पाइप्ड गैस सप्लाई आएगी, उसके बाद पाकिस्तान के ये जो एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं
وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ اس وقت تک نہیں لیکن ہوں گے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے دے گی نہیں ہونے دے رہی. ہمارے ایران اپنا حصے کا وہ کمپلیٹ کر چکا ہے, ہم نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اوپر سے امریکہ نے ان پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. جی جب تک اب کچھ حالات چینج ہو رہے ہیں, ایران اور سعودی عرب آپس میں ہو رہے ہیں, تو ایک دن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ اور ان کے بھی وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. ابھی یہ کوئی گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی دے دی اور واٹر پہ کچھ وہ کر لیا, یہ کوئی گیم چینجر نہیں ہے. یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے معاہدے آپ کہہ رہے ہیں, نہیں یا ہو جائیں گے اگر ہو لیکن گیم چینجر نہیں ہے. نہیں, جو اصل گیم چینجر ہے وہ ہے گیس سپلائی پائپ لائن. رائٹ سر. وہ جب تک نہیں آتی تو یہ میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے ٹوکنز ہیں کہ ہم وہ کرتے رہے. ایران سے LPG آ گئے, ہم نے چاول بھجوا دیا, ادھر سے پھل فروٹ ادھر سے. سر میرا سوال آپ سے بڑا بنیادی تھا, کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کیا امریکہ اس کو امپلیمنٹ ہونے دے گا؟ نہیں ہونے دے گا اور نہیں نہ ہونے دے رہا. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس میں بسنے والوں کی خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.